अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। दो अहम खबरें, बड़ी खबरें और बिलखुसूस पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। आपने जैसे देखा कि आटे की कीमत में वाज़े कमी हुई और इतनी बड़ी कमी जो है वो पहली मरतबा देखने में सामने आई है। अब एक और प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रही है पंजाब हुकूमत। ये बहुत कम खबरें जो पॉजिटिविटी की तरफ हमें ले जाती हैं, वरना अखबार देख लें, चैनल्स देख लें और इसके बाद सोशल मीडिया देख लें, वहाँ पर सिर्फ हुकूमत तनकीद की जद में रहती है और फिर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हम खबर उस चीज़ को समझते हैं कि जिसमें मनफी तासुर हो या हमें मनफियत की तरफ जो है वो लेकर जाए। पॉजिटिव खबरें कुछ आई हैं जी। पंजाब में 26,000 माहाना किस्त पर 1 लाख अपार्टमेंट शहरियों को देने का फैसला किया गया है और ये रायवंड रोड पर 5,000 सस्ते अपार्टमेंट तामीर किए जाएंगे। अपनी छत अपना घर मंसूबा के लिए पंजाब हुकूमत ने 1 लाख घरों की तकसीम पर कवायद व ज़वाबित तय करने का हुक्म जारी कर दिया है और सूबे भर में 1 लाख सस्ते घर तामीर करने के मंसूबे के हवाले से सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। महकमा हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने अपनी छत अपना घर मंसूबे की इब्तदाई सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी हैं, जिसके तहत हुकूमत 26,000 माहाना किस्त पर 1 लाख अपार्टमेंट शहरियों को देगी। इस तरह के मंसूबे पहले भी साबिक हुकूमत में भी सामने आए और आपने देखा कि 50 लाख घरों का मंसूबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन एक घर किसी गरीब आदमी को नहीं मिला। तो अब ऐसी खबरों से यकीन ही उठ गया है कि शायद आने वाले वक्त में ये हुकूमत भी टाइम पास कर रही है, डंग टपाओ पॉलिसी पर अमल दरामद कर रही है और उसके बाद किसी गरीब को घर जो है वो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक मंजन बेचना है उन्होंने और ये दिखाना है कि पंजाब हुकूमत को काम कर रही है। लेकिन इसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। 50 लाख घर जो बने थे या बनने जा रहे थे उनका तो पता भी नहीं था कि किस जगह पर है, क्या कौन वाली वारिस है। लेकिन इस हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आ गई है। एक अपार्टमेंट की कीमत जो है वो रखी गई है 15 लाख रुपए और पंजाब हुकूमत अपार्टमेंट की तामीर पर 60% सब्सिडी देगी, जबकि शहरी 40% रकम किस्तों में अदा करके अपार्टमेंट ले सकेंगे। महकमा हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग की जानिब से दी गई तजावीज़ के मुताबिक सस्ते अपार्टमेंट तामीर करने के लिए रायमंड पर जगह का इंतखाब किया जाएगा और यह भी बताया गया कि सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी रूल्स बनाएगी। स्कीम रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और सरगोधा में शुरू की जाएगी, जबकि आइंदा होने वाले इजलास में मजीद फैसला होगा। याद रहे कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर के ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए जामे प्लान तलब किया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब में अपनी छत अपना घर जो प्रोजेक्ट है उस सिलसिले में खुसूसी इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें बहुत सी सिफारिशात हुई। अच्छा, इससे एक बड़ा फ़ायदा जो है वो ये होगा कि जिस तरीके से प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं और हमारी जो ज़री अराज़ी है उस पर प्राइवेट सोसाइटीज़ बनती चली जा रही हैं, वहाँ पर लोग किस्त अदा करने से या प्लॉट लेने से घबराते हैं क्योंकि अक्सर उनमें से स्कैम होता है। तो ये जब स्कीम आएगी तो उसके बाद जो कीमत इन्होंने रखी है उस पर मेरे ख्याल में हर शख्स जो है जो वाइट कॉलर शख्स है वो इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा। एक तो इन्वेस्टमेंट महफूज होगी और दूसरा आने वाले वक्त में उसे अपना घर जो है वो मिल जाएगा। ये एक जामे प्लान है। माजी की हुकूमतों ने जामे प्लान कोई मुरतब नहीं किया, सिर्फ बताया गया, सिर्फ बातें की गई कि जी फलां जगह पे घर मिलेगा, फलां जगह पे घर मिलेगा, फलां जगह शुरू हो गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इसमें जो अहम डेवलपमेंट सामने आई वो ये कि पंजाब में जो हाउसिंग स्कीम है उसमें 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदेही कर ली गई है। मतलब लैंड की निशानदेही हो गई है कि किस जगह पर जो है वो ये घर बनेंगे, किस जगह पे अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और उनकी कीमत क्या होगी, कितनी डाउन पेमेंट होगी, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी। ये जब प्लान आ जाता है तो समझे कि हुकूमत को काम कर रही है। लेकिन अगर हुकूमत सिर्फ ऐलान करे कि जी 5 लाख अपार्टमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे और काम शुरू हो गया और फलां, तो फिर आप यकीन ना करें, जैसे माजी में मतलब हुकूमत करती रही है। इजलास जो मुनक्किद हुआ उसमें एक ब्रीफिंग दी गई मरियम नवाज साहिबा को और उसमें बताया गया कि 5 बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी पर यह मंसूबा जो है वो तामीर किया जाएगा और घरों के नक्शे के लिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स से मुशावरत पर इत्तेफाक कर लिया गया है और कम लागत में जो है वो ये घर दिए जाएंगे और बहुत जल्द इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका बाकायदा इजलास हुआ, जिस इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा, MP सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी SMBR, चेयरमैन एंड PND और सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी फाइनेंस, कमिश्नर लाहौर और दीगर हुकाम भी जो है वो मौजूद थे। मतलब ये इजलास हो गया और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जनाब अब ये घर जो है वो बनेंगे और फलां फलां जगह पर बनेंगे। ये होती है मनसूबा बंदी। माजी में तो हम सुनते आए कि बस घर बन गए जी 50 लाख, वो अरबों दरख्त जो है वो लग गए हैं, किसी जगह पर अरब दरख्त नहीं लगे, किसी जगह पर घर नहीं बने, अगर बने हैं तो वो दिखाएं कहाँ पे हैं।
کس جگہ پر ہیں. کوئی آپ نے فزیکلی دیکھیں کہ وہاں پہ گھر بن گئے اور کسی کو الاٹ ہو گئے. یہ 4.5 سال گیت جو ہے وہ الاپا جاتا رہا اور لوگوں کو ایک لالی پاپ دیا جاتا رہا, لیکن کچھ نہیں ہوا. اور اگر یہ حکومت بھی ایسا کرتی ہے تو بالکل اس حکومت پر بھی تنقید ہونی چاہیے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت ایسا کرے گی, کیونکہ ایک تو اتنے عرصے بعد اقتدار میں آئی ہے, اور دوسرا ایک خاصی اسٹرگل کے بعد اور بہت ہی مشکلات اور مصائب جو ہے وہ برداشت کر کے یہ یہاں پر پہنچے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ان کا سب سے بڑا مخالف ہے اور اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے, تو کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے وہ دکھانا پڑے گا. تو امید ہے کہ یہ یقیناً دکھائیں گے. اور جس طریقے سے اجلاس ہوئے ہیں اور نشاندہی کی گئی ہے باقاعدہ جگہ کی, تو اس کا مطلب ہے حکومت جو ہے وہ کچھ واقعی کرنا چاہ رہی ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت 50,000 گھروں کو سولر پاور پلانٹ جو ہے وہ دے گی. سولر سسٹم دینے کی منظوری دی گئی ہے, اور 50,000 گھر ہوں گے جس میں 1 kV کے سولر سسٹم دینے کی منظوری دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوری طور پر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت کی ہے. یعنی پائلٹ پروجیکٹ وہ ہوتا ہے کہ بڑا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جب ایگزامپلی طور پر کوئی چھوٹا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نفع نقصان کا اندازہ ہوتا ہے, ٹی او آرز کا اندازہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مختلف گھروں میں 1 kV سولر سسٹم لگا کر افادیت کا جائزہ لینے کا حکم دیا ہے, اور 100 یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین اہل ہوں گے. 1 kV سسٹم میں 2 سولر پلیٹس, بیٹری, انورٹر اور تاریں دی جائیں گی. 1 kV سولر سسٹم سے پنکھے, لائٹس, چھوٹی موٹر وغیرہ چلائی جا سکے گی, اور لیتھیم آئرن بیٹری کے ذریعے 16 گھنٹے تک بیک اپ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے گا. مطلب یہ بھی اجلاس میں اسی اجلاس میں بات ہوئی ہے, اسی اجلاس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے جس میں گھروں کے حوالے سے جو ہے وہ پیش رفت کی گئی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ماضی میں خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرویز الہی تھے, تو ان کے دور میں بھی ایک سوسائٹی جو ہے وہ شروع کی گئی راوی اربن کے نام سے, لیکن اس میں بھی کہا گیا کہ مونس الہی بہت زیادہ فائدہ اٹھا گئے اور جو راوی اربن ہے پروجیکٹ وہ شروع نہیں ہو سکا. بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ماضی کی حکومت جو ہے وہ شروع نہیں کر پائی. اس میں کیا قدغن تھی, کیا مطلب ڈیلے تھا, یہ تو نہیں معلوم. وہ مختلف لوگ مختلف بتاتے ہیں اور حکومت کچھ اور کہتی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا. کسی جگہ پہ آپ کو گھر نہیں ملے, کسی جگہ پہ کسی بھی پاکستانی شہری کو کوئی ریلیف نہیں ملا, اس کی تکلیف میں اضافہ ہوا. تو اگر موجودہ حکومت صرف اعلانات کی حد تک رہتی ہے تو آنے والا وقت جو ہے وہ اس حکومت کے لیے, پنجاب حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اور شاید اس چیز کا اندازہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کو بھی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گی, اگر وہ اسی طرح سے تنقید کی زد میں رہیں گی, اور اسی طرح سے اگر وہ صرف آئیں بائیں شائیں کرتی رہیں گی, آنیاں جانیاں دکھاتی رہیں گی, تو پھر آنے والا وقت جو ہے مسلم لیگ نون کا نہیں ہوگا. اگر پنجاب کو سنبھالنا ہے یا مسلم لیگ نون کو زندہ رکھنا ہے پاکستان میں, تو بالخصوص ایسے پروجیکٹس کرنے ہوں گے کہ جس پر غریب بھی ٹرسٹ کر سکے, رلائے کر سکے, اور غریب کو ریلیف مل سکے. تو یہ اچھی خوشائند بات ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی ہونا. ابھی ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں پیٹرول کی قیمت میں جو ہے بہت بڑی کمی جو ہے وہ سامنے آئے گی. اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کو مل جاتا ہے, جو اپریل کے آخر ہفتے میں انشاءاللہ رینیو ہوگا, تو اگر وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد تو پاکستان کے لیے جو ڈالر کی خبر آ رہی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ تقریباً 200 روپے پہ آ جائے گا. تو اگر 200 روپے پہ ڈالر آ جاتا ہے تو اس کے بعد قیمتیں پیٹرول کی بھی کم ہو جائیں گی, اور دیگر مصنوعات جو آپ امپورٹ کرتے ہیں ان کی قیمتیں بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی. یہ پازیٹیو کچھ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.